ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम्। वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहिदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षन् ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुरतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञात्तपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत्थ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धो धृतचटो विततान कृत्यां च कृत्यां च तामसिधरान् भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदार्च कम्पे त्वद्भक्तबादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन् वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययो स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानामृषेणानुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनोषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुस्त्रिंशत्तमं दशकं श्रीरामचरितवर्णनम् गीर्वाणैरत्यमानो दशमुखनिधनं कोसले शुष्यशृङ्गे पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यम् तन्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृषु जातगर्भासु जातः रामस्त्वल्लक्ष्मणेन स्वयमत भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्नाम् कोदण्डीं कौशिकस्य क्रतुवरमवितुल्लक्ष्मणेनानुयातः यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नॄणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिन्धाश्रमाख्यम्
मारीचन्द्रावयित्वा मकशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नकल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानचान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वन् त्रिभिरपि च समं भ्रातुवीरैः सदारैः आरुन्ध्राणेरुषान्ध्रे भ्रुवुकुलतिलके सङ्क्रमय्य स्वतेजः याते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह विवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुक्तश्चापधारः पौराणारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जटाचीरधारी नामासन्तीर्य गङ्गामधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्येतोरतिसुखमवशश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रातिक्षिणं खलु भरतमुखा स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वामृतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यो विरादं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीम् नत्वागस्त्यं समस्ता शरणेकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषिप्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पतिपितृसुहृदौ वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदान् गोदा तटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवद्यावधूट्या प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेर् मदनचलधृतेरर्थनैर्निःसहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लोलनासाम् दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं करमभिपतितं दूषणं छ त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुत समधिकां दक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्त सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्माया क्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहार्षीत् तेनातोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमदास्तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वी विचिन्वन्न कृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वदेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमत सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह गृह्णानन्तं कबन्धं जगनित शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामचरितवर्णनं नाम सप्तस्ति श्रीरामचरितवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं श्रीरामचरितवर्णनम् नीतसुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्ताङ्कुष्ठेन भूयो लुलुवित युगपत्पत्रिणा सप्तसालान्
हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलौ वालिनौ व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतर नितस्त्वं मतङ्गाक्षमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहिता वाहिनीं ताम् रोक्षाणावीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणा यावनं राम् सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वाता कर्णनोद्यन् गरुदुर्जव सम्पाति वाक्यप्रोतेना नोदिरन्तर्नगरि जनकजा वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुब्धोद्यानमक्षक्षपणचणरण सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा छलङ्कान् झटिति स हनुमान् मौलिरत्नम् ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गा त्वं सुग्रीवाङ्गदाधिप्रबलकपिचमू चक्रविक्रान्तभूमि चक्रोऽभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजाश्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवातां रहसि निशमयन् प्रार्थनापात्य रोषः प्राताग्नेयास्त्र तेजस्त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् हीशैराशान्तरूपाकृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातून्यामद्य यातून्यामद्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परविक्रमं शक्रजेत्रा वेगानागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैः मोचितो भूः सौमित्रिस्तोत्र शक्तिप्रकृतिगलदसु वाज वातजानीत शैलग्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृष्टिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेश वैभीषणवचनहृतस्तम्भः न कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वी तलमखिल चमू दक्षिणौ यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरतकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणिवरो जीवित सम समरमुतैरक्षतैरुक्षसङ्घैः लङ्काभद्रा च साकन् निजनगरमगासप्रियः पुष्पकेन प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा निशिचरं प्रार्दय शूद्रपाशम् तावन्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूतसीता सुतौ ते वाल्मीकिस्त्वत्सुतोद्गापितमधुर कृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तुकामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्तितो भूः हेतो सौमित्रिघाती स्वयमत सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मत्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवम् विश्लेषात् विश्लेषातिनिरागस्त्य जनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूते को नु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपथे व्याधुनो व्याधितापान्
इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामचरितवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षट्त्रिंशत्तमं दशकम् परशुरामावतारवर्णनम्। अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायामि दत्ताभिदः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेनैकयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददितः स्वेनैव चान्ते वदम्। सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा न तं ब्रह्मन्वेषि तदा किल नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले तं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्व वरजः पित्रोरदा सम्मदम् लब्धाम्नाय गणचतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञागित ताताज्ञा ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमान् चित्वात् शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवाहृतनियद्धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायात्थ भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराद्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदीमहास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथा कृतौ रणमुनिम् प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुन सर्गवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्दन्मुनिप्राणक्षेप सरोषगोऽथ चमू चक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलितक्रोधोत्तसख्या समम् बिभ्रन्ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरन् शरान् आरूढः सह वाहय यन्त्रकरतं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु क्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम् पुत्राणामयुक्तेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानि बिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भितायो धनः सद्यस्तत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रनिरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चित्तसर्वदोषमवधि सोगात् परन्ते पदम् भूयो मर्षितैकयात्मजगणैस्ताते हरे रेणुकाम् आज्ञानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञावहन् ध्यानानीतरतायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निः क्षत्रियां मेदिनीम् तातो जीवनकृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्तर्प्यात समन्तपञ्चकमहारक्तक्रदौघे पितॄन् यज्ञे क्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः
कृष्णो मुन्निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिताम् गोकर्णावधि सागरेण धरणीम् दृष्टवार्तितस्तापसैः द्यातेष्वाश्रुतानलास्त्रचकितम् सिन्धुम् स्रुवक्षेपणात् उत्सार्यो द्रुतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये परशुरामावतारवर्णनं नाम षट्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते